Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके लाइव। मैं हूं आपके साथ स्निग्धा। स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन्स पर। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पर। DYFI के उत्तर कन्या बेकारी विरोधी दिवस अभियान को लेकर पुलिस सतर्क, लगा रही है बैरिकेड। NIT जमशेदपुर और जलपाईगुड़ी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक शिक्षक आदान प्रदान समझौता पर हुआ हस्ताक्षर। SFI UK केलोंग कॉलेज ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ममता बनर्जी का किया विरोध। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। DYFI के उत्तर कन्या बेकारी विरोधी दिवस अभियान को लेकर पुलिस सतर्क, लगा रही है बैरिकेड्स। सिलीगुड़ी में DYFI ने बेकारी विरोधी दिवस मनाते हुए उत्तर कन्या अभियान शुरू किया। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाते हुए सड़कों पर बैरिकेड्स लगाया। मीनाश्री मुखर्जी ने कहा कि सरकार बेरोजगार युवाओं के सवालों पर जवाब देने में असमर्थ है, इसलिए इस अभियान पे बेरोजगार और कामकाजी लोग शामिल होंगे। ऑक्सफोर्ड में ममता के भाषण पर सुकान मजूमदार ने जताई नाराजगी। कोलकाता भाजपा अध्यक्ष सुकान मजूमदार ने लंदन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राष्ट्रीय विरोधी टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विदेशी यात्रा के दौरान ऐसी टिप्पणियां शिष्टाचार के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने रामनवमी पर पुलिस की संख्या कम करने पर सवाल उठाया और कहा कि भगवान राम बंगाली संस्कृति का हिस्सा है। सुकांत ने मालदा की मौताबारी घटना पर भी चिंता जताई और जल्द ही वहां जाने का इरादा जताया। देखुन बांगलार मान सम्मान डुबिए एलेन मुख्यमंत्री आरेकबार यथारीति एमনি উনি বললে বেশি বললেই বাংলার মান সম্মান চলে যায়, কারণ এমন সব শব্দ বা এমন সব ভাষা বলেন উনি, এমন সব কথা বলেন যাতে বাংলার মান সম্মান দেশের মান সম্মান যায়। প্রথমত হচ্ছে আরজি কর নিয়ে ওনাকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে, এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। তার কারণ আরজি করে যারা তাদের মধ্যে থেকে একজন যারা তথ্য প্রমাণ লোপাটে অভিযুক্ত ছিলেন, যাদের নাম বারবার এসেছে যে তথ্য প্রমাণ লোপাটের জন্য, সোমনাথ দে, তাকে তিনি পানিহাটির চেয়ারম্যান করলেন, অর্থাৎ পুরস্কার দিলেন। বাংলার মানুষ, বাঙালি চুপ করে থাকবে? বাঙালি তো সেই ধরনের মেরুদণ্ডহীন জাতি নয়, বাঙালি প্রশ্ন করবেই। কলকাতাতে করতে পারে না, কারণ কলকাতাতে পুলিশ ঘিরে রাখে, তাই পুলিশ সরিয়ে দিন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে কলকাতাতে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে বাঙালিরা প্রশ্ন করবে, বাংলার মানুষ প্রশ্ন করবে যে আপনি কেন যারা এই তথ্য প্রমাণে লোপাটে অভিযুক্ত তাদেরকে কেন পানিহাটির চেয়ারম্যান করলেন, তাদের মধ্যে থেকে একজনকে পানিহাটির চেয়ারম্যান করলেন। তো স্বাভাবিকভাবে এই প্রশ্ন উঠবে। দ্বিতীয়ত, উনি যেভাবে ভারতবর্ষের মাটির বাইরে গিয়ে ভারতবর্ষের ক্ষতি করার চেষ্টা করছেন, ওখানে বলছেন, সাংবাদিকরা বলছে যে অমুক রিপোর্ট অনুসারে ভারতবর্ষে 1 নম্বর অর্থনীতি হতে চলেছে আগামী দিনে, মুখ্যমন্ত্রী বলছে আই ডিফার। আপনি পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের কোনো অঙ্গরাজ্যের রাজধানী, অঙ্গরাজ্য না তার বাইরের কোনো কিছু? আপনি তার মুখ্যমন্ত্রী না অন্য কোনো দেশের মুখ্যমন্ত্রী? আমরা তো সেটা বুঝতে পারছি না। অন্য কোনো দেশের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। আপনি ভারতবর্ষের বিরোধিতা করছেন, ভারতবর্ষের মাটির বাইরে গিয়ে অন্য দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে, দেশদ্রোহিতার কাজ। এই কাজ একজন মুখ্যমন্ত্রী সংবিধানের শপথ নিয়ে করা উচিত। আমি যদি বিদেশে যাই, আমি কিন্তু আমার স্টেটের বিরুদ্ধে গিয়ে কথা বললেও তার একটা সীমা থাকবে, তার বাইরে বলবো না। কিন্তু আপনি ভারতবর্ষ পৃথিবীর 1 নম্বর অর্থনীতি হবে, ভারতবর্ষ অর্থনীতিতে ভালো কাজ করছে, আর আপনি বলছেন আই ডিফার। এটা কী ধরনের কথাবার্তা? SFI UK केलोंग कॉलेज ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ममता बनर्जी का किया विरोध। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यूनाइटेड किंगडम ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ममता बनर्जी के भाषण के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रश्नकारियों ने पश्चिम बंगाल में उनके दावों पर सवाल उठाया, जैसे छात्र लोकतंत्र, महिला सशक्तिकरण और हिंसा के मुद्दे। ममता ने इसे राजनीति प्रदर्शन करार दिया और जब प्रदर्शन बढ़ा तो उन्हें अपना भाषण रोकना पड़ा। भाजपा नेता अमित मालवीय ने घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। बंगाल के 4 स्कूली छात्र लापता, परिवार वाले चिंतित, तफ्तीश में जुटी पुलिस। नदिया के कृष्णागंज में 4 2 स्कूल से वापस घर नहीं लौटे। यह घटना कृष्णापुर पश्चिमपारा इलाके की है, जहां चारों शिवनिवास श्री महागंज हाई स्कूल के छात्र हैं।
वे ट्यूशन पढ़ने के बहाने घर से बाहर निकले थे, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटे। परिजनों ने जब उन्हें खोजबीन की उनकी, तो उनके साइकिल और जूते घर के पास गड्ढे के पास मिले। इसके बाद परिजनों ने कृष्णागंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई। शुक्रवार सुबह तक चारों छात्रों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या वे खुद चले गए या किसी ने उन्हें ले गया। परिवार के सदस्य चिंतित है और पुलिस घटना की जांच कर रही है। 3টির সময় প্রাইভেটে গেছি, সংকল্প এসেছিল, তো 5টার সময় ছুটি হওয়া দরকার, ছুটি হয়েছে, কিন্তু আমি মনে করছিলাম 7টার মধ্যে বাইরে ঢুকবে, বাইরে ঢোকেনি। তারপর আমি ঢুকছি 8টা বাজবে, 9টা বাজবে, তাও ঢোকেনি। তখন পাড়ার থেকে এক মহিলা এসে আমাকে বলে যে তার ছেলেও বাড়িতে নেই। তখন আমার ডাউট হয়ে তখন আমি খোঁজ করি, তখন কাউকে খোঁজ করে পাই না, তখন আমি থানায় আসি। আমার একটু সাহায্য করে আমার ছেলেটার খোঁজ খবর করে দেন। 4টে ছেলে যেন পাই আমি। আপনার ছেলের নাম? রূপম চক্রবর্তী। আপনার নাম? রাজীব চক্রবর্তী। কজনকে পাওয়া যাচ্ছে না? 4 জনকে। जलपाईगुड़ी रामकृष्ण मिशन में वार्षिक महोत्सव शुरू। जलपाईगुड़ी रामकृष्ण मिशन में वार्षिक महोत्सव शुरू हो गया है, जिनमें विभिन्न प्रांतों से महाराजगण आकर युवकों से चरित्र निर्माण और अन्य विषयों पर प्रवचन देंगे। भक्तों और स्कूल के छात्रों की बड़ी संख्या आश्रम में जुटी है। अगले 3 दिनों में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। एनुअल सेलिब्रेशन सेलिब्रेट करी ए बच्चा 2025 3 डेज प्रोग्राम हमारा आयोजन करेছি 28, 29, 30 मार्च 2025। तो प्रथम दिन अनुष्ठान থাকবে বিকাল 4:30 থেকে অনুষ্ঠান শুরু হবে। संगीतेर অনুষ্ঠান থাকবে, তারপরে সন্ধ্যা আরতি থাকবে। আরতির পরে বাইরে থেকে মহারাজরা এসেছেন, নরোত্তম নগর থেকে এসছে, অরুণাচল প্রদেশ, তারপরে এসছে আসবে মালদা থেকে আর অন্যান্য জায়গা থেকে মহারাজরা এসে ওদের শর্ট বক্তৃতাগুলি থাকবে। তারপরে বেঙ্গালুরু থেকে আসবেন দত্তাত্রেয় ভেলঙ্কর বলে, উনি খুব ফেমাস শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মানে পণ্ডিত, ওনার প্রেজেন্টেশন থাকবে। এটা वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो चलिए लेते हैं ब्रेक। Welcome to Ganpati Dwarika Gallery, your world of wonder, where every brick builds a story of growth. With innovative design and world-class amenities, it's a space set to redefine business success. Ganpati Dwarika Gallery, coming soon to Siliguri. डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर करोना मटेरियल फाइनल। सर याद करो कि जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरूम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो, अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी, प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरूम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सोमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। शादी या फंक्शन में हो या दे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813।
पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहलो पुरस्कार 1,50,00,000 गॅरंटीड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाटर। Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रूख भैरो फल फूल दिन्छ त्यसरी नै एसआईपी में ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर। पहलो पुरस्कार 6 करोड़ गारंटीड। टिकट को दाम 500 रुपया। ड्रॉ 19 अप्रैल। पहलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाटर। पंजाब सरकार डियर बैसाखी बम्पर 2024 लॉटरी में पहलो पुरस्कार विजेता चंद्रकांता प्रधान के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोड़पति। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। चाय किसानों को दिए गए 6 लाख रुपए मूल्य के उपकरण। उत्तर दिनाजपुर के इलोबारी गांव में चाय किसानों को चाय बोर्ड ने 6 लाख रुपए मूल्य के कृषि उपकरण दिए। इस मौके पर 50 लाख चाय बागान नंबर 6 रीटेक। चाय किसानों को दिए गए 6 लाख रुपए मूल्य के उपकरण। उत्तर दिनाजपुर के इलोबारी गांव के चाय किसानों को चाय बोर्ड में 6 लाख रुपए मूल्य के कृषि उपकरण दिए। इस मौके पर 50 छोटे चाय किसानों का एक नया समूह इलोबारी चाय फार्म्स उत्पादन संगठन गठित किया गया। चाय बोर्ड का लक्ष्य छोटे किसानों को रसायन मुक्त चाय उत्पादन में मदद करना है। এটার জন্য বিশেষ করে আমাদের পার্থদা প্লাস আমাদের টি বোর্ডের যে 3 জন অফিসার আছে ওদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ওনারা অনেক সহযোগিতা করেছে। এবার না হওয়ার কাজটা আমাদের করে দিয়েছে। তাদের হাত ধরে আমরা আজকে এত বড় একটা সুন্দর জিনিস পেয়েছি। আমাদের গ্রামের যে চাষিরা সবাই এই জিনিসপত্র পেয়ে খুবই খুশি। এই খুশি এবং পরবর্তীকালে আরও এখান থেকে যে আমরা নানা রকমের সুবিধা পাবো এটাও আমাদের ওনারা সহযোগিতা করবে। এর জন্য আমি আমাদের যে টি বোর্ডের যে বর্তমান যারা অফিসার আছে বা স্টাফ আছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ বলছি। এবং পার্থদা আমাদের রেজিস্ট্রেশন করতে সহযোগিতা করেছে। ইনি আমাদের বাগান যন্ত্রপাতি তো পেয়েছি প্লাস বাগানের যে ওষুধপত্র কখন কোন ওষুধ দিতে হবে, কীভাবে বাগানের পরিচর্যা করতে হবে, কীভাবে আমরা কেমিক্যাল আর ফার্টিলাইজার প্রয়োগ না করে বাগানের পাতা উৎপাদন করতে পারবো। एनआईटी जमशेदपुर और जलपाईगुड़ी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक शिक्षक आदान प्रदान समझौता पर हुआ हस्ताक्षर। जलपाईगुड़ी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और एनआईटी जमशेदपुर के बीच आदान प्रदान समझौता हुआ। इस समझौते से कॉलेज के प्रोफेसरों और छात्रों को जमशेदपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप राय ने इसे लाभकारी बताया। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সঙ্গে এনআইটি জামশেদপুরের একটা একাডেমিক রিসার্চ মৌ সাইন হলো আজকে এবং এই একাডেমিক অ্যান্ড রিসার্চ মৌ সাইনের মারফত আমাদের কলেজে যারা হচ্ছে কি নন পিএইচডি হোল্ডার যারা আছেন তারা এনআইটি জামশেদপুরে পিএইচডি করতে পারবেন থ্রু জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। প্লাস আমাদের কলেজের যারা হচ্ছে ডক্টরেট করা টিচার রয়েছেন তারা হচ্ছে অ্যাজ এ জয়েন্ট সুপারভাইজার হিসেবে এনআইটি জামশেদপুরে করতে গাইড করতে পারবেন, স্টুডেন্টদের গাইড করতে পারবেন। প্লাস স্টুডেন্টদের জন্য একটা বড় রাস্তা খুলে গেল, স্টুডেন্টরা ওখানে ইন্টার্নশিপ অপরচুনিটিটা পাবে। আমাদের অ্যাটলিস্ট 30 থেকে 40টা স্টুডেন্টকে প্রত্যেক বছর আমরা এনআইটি জামশেদপুরে পাঠাতে পারবো। রিসার্চ কোলাবোরেশন হলো, প্লাস হচ্ছে অন্যান্য অ্যাক্টিভিটিসগুলো ইন্ডাস্ট্রি ইনস্টিটিউট ইন্টারাকশান, প্লাস হচ্ছে অন্যান্য একাডেমিক প্রোগ্রাম, প্লাস হচ্ছে স্টুডেন্টদের যে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস যেগুলো রয়েছে স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস, তারপর ধরুন কালচারাল প্রোগ্রাম, টেকনিক্যাল ফেস্ট, এইসব জায়গাগুলোতে স্টুডেন্টরা পার্টিসিপেট করতে পারবে। তো এটা একটা বিরাট বড় পাওয়া আমাদের কাছে আর কি। প্লাস আরেকটা যেটা বলার ছিল যেটা হচ্ছে আমার ट्रैक्टर से टकराई बाइक, एक की मौत 2 घायल। बसंती में तेज रफ्तार बाइक एक ट्रैक्टर से टकरा गई जिसमें एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक युवक की पहचान 18 वर्षीय राहिल सरदार के रूप में हुई है।
यह घटना गुरुवार रात खैरिया इलाके में घटी, जब 3 युवक बाइक पर सवार होकर बसंती की ओर जा रहे थे। बाइक ट्रैक्टर से टकराई, जिससे सभी बाइक सवार गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान राहेल सरदार की कोलकाता जाते समय ही मौत हो गई। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। बाइके आसছিল রানিং এসে একটা গাড়ির পিছনে মেরেছে 107, ওর পিছনে মেরে সরিয়ে গেছে। কোথায় হয়েছে এটা? খেড়িয়ার মোড়ে। যে 2 যুবক ছিল ওরা কি বাইকেই ছিল? 3 জন ছিল ওরা। 3 জন ছিল। আহত হয়েছে কজন? 3 জনই সব। 3 জন আহত। একজন এখন নার্সিং হোমে রয়েছে, ওর ভালো আছে, আর এই দুজনের সিরিয়াস অবস্থা। হ্যালো, বলুন। আপনার নাম কি? আমার নাম আবু সিদ্দিক লস্কর। ফোনে কথা বলছে না কি নাম তাহলে বলুন। বাসন্তী থেকে আসছিল সব বাসন্তী? না এদিক থেকে যাচ্ছিল। এদিক থেকে বাসন্তী ডগার থেকে বলেছে, কিন্তু এইটি বলেছে যে আমার বাড়ি সব জমাদার পাড়ায়, কিন্তু এর दक्षिण कोलकाता के बंसवाड़ा रानी में हुई दुस्साहसिक चोरी। कोलकाता के बंसवाड़ा रानी पुलिस थाने में 50 मीटर दूर सुजीत राय के घर में एक अज्ञात महिला ने 30,000 रुपए चुरा लिया। महिला ने खुद को सुजीत राय की रिश्तेदार बताया और उनकी पत्नी से बातचीत की, जो हाल ही में जलने के कारण लेटी हुई थी। महिला ने उनके एक रिश्तेदार का नाम लिया, जिससे उन्हें संदेह नहीं हुआ। इसके बाद वह पैसे चुराकर फरार हो गई। पुलिस को शिकायत दी गई, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पद्मापुकुर लैन की झुंगी बस्ती स्थित एक घर में लगी आग। कोलकाता के 7/1 पद्मापुकुर लैन की झुंगी बस्ती में एक रात्रिकालीन आग की घटना हुई। घर के निवासियों का कहना है कि प्रमोटर ने उन्हें घर खाली करने को कहा था, लेकिन मालिक ने उसे मना कर दिया, जिससे उन्हें शक हुआ कि आग जानबूझकर लगाई गई है। कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम उस रात घटनास्थल पर मौजूद थे। স্যার আমাদের ঘরে পুরো সব জ্বলে গেছে, যা ঘরের যা ছিল। आज के लिए इतना ही। तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए इसके लाइव। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।